Hello everyone and welcome to our channel Nilesh Education। देख ये वीडियो रे आमे तुमर क्लास IX बा 9th क्लास रो जो जीएससी बा जनरल साइंस रो एग्जाम रही रेट तो तुमर जीएससी पई आज हम कोन करिवे ऑब्जेक्टिव। ओके ऑब्जेक्टिव रो 50 मार्क का प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करिवे रेट तुमर सेट बी रही रेट सेट ए बी सी डी चारोटी जाक सेट रे सेम क्वेश्चन किंतु क्वेश्चन नंबर गुडी एपट सेपट थिबो बुझिला। जीएससी बा जनरल साइंस रा क्वेश्चन रही हम देखिबा रेट क्वेश्चन सहित आंसर गुडी मथे हम देखिबा डिस्कशन करिबा एक वीडियो रे एट तुमर नाम लिखिबा ठी रोल नंबर। ओके देन देखो ठी पार्ट 1 रे तुमर 1 रु 50 पर्यंत रही ऑब्जेक्टिव देन पार्ट 2 रे 1 to 6 पर्यंत रही के क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव रे देन तुमर 16 टी पेज रही। ओके देन टाइम मिलबो तुमर पार्ट 2 पई 1 घंटा 30 मिनिट आ पार्ट 1 पई 1 घंटा राइट 100 मार्क परीक्षा हेबो राइट। तो देखो हमें टाइम लॉस करबे ना। ओके जल्दी जल्दी स्टार्ट करिवे। आ गोटे कथा जे मैंने भी वीडियो को लाइक करना हो राइट तो समस्त गोटे गोटे लाइक करने राइट लाइक करके निज सांग सेयार कर राइट समस्त यहाँ प्राक्ट करूँ। ओके तो देख जनरल साइंस जीएससी पार्ट 1 रही टाइम तुम 1 घंटा 9th क्लास। ओके सेट बी रही देन फुल मार्क 50। ओके देख 50 टी एमसीक्यू रही सब प्रश्न उत्तर देव आउ सब प्रश्न 1 मार्क। ओके सब प्रश्न मूल्य 1 मार्क देन प्रत्येक प्रश्न पर ऑप्शन मध्य रही रेट 0 एबीसीडी ये ठीक उत्तर टी बाची उत्तर फर्दे ओएमआर आंसर सीट रे कौन कर गोल बुलेब राइट। देख प्रथम देखिए क विभाग जाकि भौतिक विज्ञान बा फिजिकल साइंस 25 टी। ओके 25 टी देन पुणी लैब साइंस 25 टी क्यों प्रकार मिश्रण में टिंडाल सिद्धांत घटी थाए उत्तर हो कलाड़े। ओके कलाड़े मिश्रण में टिंडाल सिद्धांत घटी थाए राइट आउ केवल उत्तर गुड़िक पढ़ी कहीदे। ओके तो चाहिए तुमने सब देखिपर। ओके क्वेश्चन ऑप्शन सब 2 नंबर अच्छी 1 2 3 4 5 योजिता थी मणिकोटी किए उत्तर हो नाइट्रोजेन। ओके नाइट्रोजेन जाकि N2 फेरिक ऑक्साइड रे आयरन योजिता के 3 केतोटी आयरन रही 3टी कार ऑटो रिक्शा आदि जान रे आजिकल क्या इंधन रूपे व्यवहार कर सीएनजी को राइट सीएनजी गैस को कौन कर व्यवहार कर राइट बर्तमान कार ऑटो रिक्शा इत्यादि। ओके आउ तुम ये गोटे होमवर्क। ओके मत कमेंट बॉक्स रे समस्त कह कमेंट बॉक्स रे कौन ना सीएनजी रे फुल फॉर्म। ओके समस्त कमेंट करी कह 5 नंबर है पदार्थर अवस्था परिवर्तन पर व्यवहृत ताप को कौन कहुए ना तापमात्रा कह राइट तापमात्रा। नेक्स्ट निशा द्रव्य रक्त को अलग करने क्यों पद्धति व्यवहार करा जाए ना क्रोमाटोग्राफी। ओके क्रोमाटोग्राफी है आंसर। सर्वाधिक 18 टी इलेक्ट्रॉन क्यों सेल रे रही पारे एम। ओके एम रे 18 टी के एल एम एन ना तो 2 8 18 32 राइट तो 2 8 18 32। ओके तो तुम 18 टी कही 18 मैंने आम एम सेल। ओके नेक्स्ट कैंसर रोगर निराकरण क्यों आइसोटोप व्यवहार करा जाए कोबाल्ट। ओके कोबाल्ट क्योंटी ठीक प्रतीक बा संकेत नुहे क्योंटी ठीक प्रतीक बा संकेत नुहे कही तो ठीक उत्तर हो बीआर प्लस राइट कारण बीआर प्लस पे मैंने प्लस हेनी। ओके सीटा गोटे माइनस। ओके माइनस जुग। नेक्स्ट थॉमसन का मॉडल अनुसार परमाणुर आकार किपरि अटे ना गोलक राइट गोल। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए एक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केते 1 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आमर आस 1 जूल। ओके 1 जूल प्रयुक्त बल दिगरे विस्थापन हेले कार्य कौन हुए ना जुक्तात्मक। ओके प्लस हुए पॉजिटिव 1 किलोमीटर बाय पर 1 घंटा किलोमीटर पर सेकंड केते 1 किलोमीटर पर आवर। ओके आवर पर सेकंड राइट आवर मीटर पर सेकंड तो ठीक उत्तर आस 5/18 2 kg वस्तुत्व विशिष्ट वस्तु 5 मीटर बाय सेकंड स्क्वायर तुलन सृष्टि कर बलर परिमाण केते आसीबो 10 न्यूटन केते 10 न्यूटन। ओके न्यूटन सिंबल हो एन। दुटी चलंता बलर संघात घटले कौन संरक्षित हुए ना संवेग संरक्षित हुए। ओके नेक्स्ट लैक्टोमीटर क्यों सूत्र द्वारा कार्य करे आर्किमिडीज सूत्र जी रो मूल्य केते मैंने ग्रेविटेशन राइट जी तो यार मूल्य केते 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। संवेगर परिवर्तन हार क्या सामान बल सह सामान क्यों राशि वस्तुर वस्तुत्व और परिवेगर संयोजन अटे ना संवेग। एसआई पद्धति तरंग बेगर कौन एक कौन ना मीटर सेकंड इनवर्स। ओके 21 देख 1 किलोवाट पर आवर इक्वल डेस यूनिट केते यूनिट ना 0.5 यूनिट। ओके नेक्स्ट संघात क्यों प्रकार राशि अटे ना सदृश राशि। ओके संघातटा आमर
ସଦୃଶ ରାଶି ଅଟେ। ମେରୁଠାରୁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଅଧିକର୍ଷଣ ବଳରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 24 ଦେଖ, କିଏ ଆଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବର ଆବିଷ୍କାରକ? ହର୍ଜ। ଓକେ, ହର୍ଜ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। କେଉଁଟି ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ନା ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ? ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ତରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 25 ଗଲା ତୁମର ଫିଜିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ ବିଭାଗ, ଯାହାକି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଅପୋଜିଟ୍ଟି ଦେଖିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିବା। ଓକେ, କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭାସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପାରେନକାଇମା। ଆମ ଶରୀରର ଜରାୟୁ ଅଙ୍ଗଟି କେଉଁ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ? ଅରେଖିତ ପେଶୀ। ମେରିଷ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ମେରିଷ୍ଟେମ୍ ବୋଲି କହିବା। ମେରିଷ୍ଟେମ୍। ଜୀବକୋଷରେ ଜଳ ଏକ ଦ୍ରାବକ ଭାବରେ କେଉଁ କୋଷ ଅଙ୍ଗୀକାର ରହିଥାଏ ନା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ। ଅମ୍ଳଜାନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଚକ୍ରଟା। ଫସ୍ଫରସ୍ ଚକ୍ରଟା କ'ଣ ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଚକ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଲିଗାମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟିସ୍ୟୁ ଅଟେ? ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଆମର ନମନୀୟ ଟିସ୍ୟୁ। ରାଇଟ୍, ନମନୀୟ ଟିସ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରାଗଣ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ନା ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ। ଗ୍ରେଗର ମେଣ୍ଡେଲ। ଲାଟିନରେ ଗାଈକୁ କ'ଣ କହିବା? ବାଓ। ରାଇଟ୍, ବାଓ। ବାୟୁରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କେତେ ଶତକଡ଼ା ଅବସ୍ଥିତ? କେତେ? ବାୟୁରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ 0.80। ଲାଇକାନ୍ କେଉଁ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରଣ କରି ପଥରକୁ ମଣ୍ଡ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଲାଇକାନିକ୍ ଏସିଡ୍। ଉଛୁର ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ କେଉଁ ଫସଲରେ ଦେଖାଯାଏ? ଉଛୁର ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଧାନରେ ଦେଖାଯାଏ। 37 ଦେଖିବା ଏକକୋଷୀ ଆଦି ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟ ରସଧାନୀ କେଉଁ କ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ପାଚନ। ଡ୍ୟାସ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନ ହୋଇ ନେକ୍ସଟ ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। କେଉଁ ବର୍ଗର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀର ଟ୍ୟୁନିକ୍ ନାମକ ଏକ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ୟୁରୋକାର୍ଡାଟା। ନେକ୍ସଟ 30 ତୁମର 39 ଗଲା ଦେନ୍ 40। ଓକେ, 40 ରହିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଆଉ କାଲା ଜ୍ୱର କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ ନା ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଦେଖ 41 ଆର୍ଟିମିସିନିନ୍ ଔଷଧ କେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଏଠି ହେଇଯିବ ତୁମର ହଇଜା। ରାଇଟ୍, ହଇଜା। ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଲିଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1995, 1995। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 43 ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର କେଉଁ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା। ରାଇଟ୍, ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରୋଗଟି ଏକ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ? ନା ମ୍ୟାଲେରିଆଟା। ଶରୀରର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ? ଯକୃତଟା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଜଣ୍ଡିସର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। ରକ୍ତର ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ କ'ଣ କହିବା? ରକ୍ତର ମାଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ ବୋଲି କହିବା। ରାଇଟ୍, ପ୍ରଥମ ବିନ୍। ଦେନ୍ ରହିଛି ଡ୍ୟାସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ? ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା। କେଉଁ ଭୂତାଣୁର ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥାଏ? HIV। ରାଇଟ୍, ସରି ତୁମର ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍। ରାଇଟ୍, ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ୍ ଭୂତାଣୁର ଓକେ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହୋଇଥାଏ। HIV ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଡ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍, ଏଡ୍ସ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଥାଲାଫାଇଟାର ନଗ୍ନ ଭ୍ରୂଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଏଠି ବୀଜ। ଓକେ, ବୀଜ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ଲେଗ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ହୋଇଥିଲା? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଓକେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ 50ଟି MCQ ଆଲୋଚନା କଲେ। ରାଇଟ୍, ତ ତୁମ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖ। ରାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଶିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।